वालेकुम गाइस, मैं हूँ साजिद। आप देखते हैं साजिद सुफियान बाग। आज अपने सेटअप पे छत पे जा रहे हैं और आज सॉफ्ट फूड देंगे अपने परिंदों को। फजर की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कि सुबह सुबह माशाल्लाह से अच्छा दिन निकला हुआ है। 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है और आज बड़ी अच्छी चीज़ है कि कटर हाथ लगाए बेगम का हमारी, और सॉफ्ट फूड बनाते हैं। वैसे तो हम हाथ से उसमें दाना को सॉफ्ट फूड कूट देते थे, लेकिन ये कटर बड़ा अच्छा लगा तो आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। ये देख सकते हैं पीछे हमारा सेटअप, सारे पर्दे डले में सब ढका हुआ है। ये सारे पर्दों से ढका हुआ है हमने, और एक तरफ से थोड़ा खुला हुआ है सारा सेटअप। और सॉफ्ट फूड की तरफ चलते हैं हम। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साजिद सुफियान बर्ड्स। और दिखाते हैं आपको कितना बेहतरीन कटर है। और बस ये कि बेगम की इजाज़त के बगैर लेके तो आ गए, साफ़ करके रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा व्यूअर्स, ये है हमारा ये कटर, ये जो हम अपनी बेगम का लेके आए और इस तरह हमने सोचा कि ट्राई करते हैं, अपना सॉफ्ट फूड बनाते हैं। इसके अंदर क्रश कर लेंगे इसको। वैसे हाथ से क्रश करते तो बहुत टाइम लगता था। और ये देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट फूड का आइटम। इसके अंदर लोबिया है, गंदम है, चना है काला, और मूंग की दाल है, और इसके अलावा ये पालक है, बंद गोभी है, गाजर है, और इसके अलावा ये स्वाजना है, मोरिंगा जिसे कहते हैं, मोरिंगा पाउडर इसके अंदर डालेंगे। और क्या कहते हैं इसको, एक पाउडर और है हमारा, क्या कहते हैं इसको, फिश कटर फिश बॉन्ग मछली। अच्छा ये सॉफ्ट फूड अब ये कि हम बनाने लगे हैं। और सबसे पहले हम ये खोलते हैं इसको। ये हमने ये रखा और ये साइडों में डालेंगे। इसके ब्लेड हमने पहले लगा दिया है इसमें। अच्छा ये हमने दालें वगैरह सब डाल दी हैं इसके अंदर। अब ये वेजिटेबल इसके अंदर डाल रहे हैं। वेजिटेबल आपको डाल के दिखाते हैं। अच्छा वेजिटेबल इसके अंदर हम डालते हैं, फिर इसको क्रश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा माशाल्लाह से इससे क्रश होता है। इसमें 2-3 किस्म की इसमें मशीनें आती हैं, लेकिन ये हमारे पास रखी हुई थी हमारी बेगम की, तो हमने उन्हें देखा था सब्ज़ी वगैरह हरी मिर्चें वगैरह क्रश करते हुए, तो चुपके से हम अपने सेटअप पे इसको लेके आ गए छत पे। और हमने सोचा क्यों ना हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बन के निकलता है। ये इसको पहले हम अच्छी तरह लॉक कर ली। ये हमने लॉक कर ली। अच्छा जी ये लॉक हो चुकी है, और इसको हम इस तरह इसको डोरी खींचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये दिखाते हैं आपको करके किस तरह। ये देख सकते हैं ये इस तरह का क्रश हो गया माशाल्लाह से, कितना अच्छा लग रहा है। पालक, बंद गोभी, गाजर और बाकी अनाज जितना भी दालें वगैरह। अच्छा इसको थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसको और कर लें, ग्राइंड कर लें इसको। ये इसका ऊपर का हिस्सा है, थोड़ा सा इसको मज़ीद और कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसके अंदर स्वाजना ऐड कर लेते हैं, स्वाजना डाल देते हैं, और कटर फिश बॉन्ड वो डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा इसमें हमने स्वाजना डाल दिया,
اور کٹر فش بونڈ کا اس کا پاؤڈر ڈال دیا، اور اس کو ایک مرتبہ اور مکس کرتے ہیں اور تھوڑا اور باریک ہو جائے گا، پھر الگ اس برتن میں نکال لیں گے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا اچھا بنا ہے یہ۔ اچھا جی، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا باریک ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے، اور یہ ہم نے برتن میں الگ کر لیا، اور یہ کٹر ہے ہمارا، اس کے اندر یہ بلیڈ ہے، اس کو اس کے اندر لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بند کر کے اس ڈوری کی مدد سے اس کو کھینچا جاتا ہے تو کریش ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی مشین ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بہترین کر دیا اس نے، یہ سب چیزیں ایک ایک چیز سب مکس ہو گئی ہیں اس کے اندر، یہ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز، دالیں والیں سب، پالک بھی بالکل باریک باریک ہو گیا۔ اور اب اپنے پرندوں کو دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی کہ جس بھائی نے ہماری ویڈیو سبسکرائب نہیں کری سبسکرائب کر لیں، اچھی لگے لائک کر دیں، ساجد سفیان برڈس، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں ہم۔ چلیں اپنے پرندوں کو اب یہ دیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کتنے شوق سے ہمارے یہ پرندے اسے کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے شوق سے یہ کھا رہے ہیں پرندے، سافٹ فوڈ ہم نے ڈال دیا، یہ دیکھیں جاوا بھی کھا رہا ہے، ڈف کو بھی دیا ہے، بینگلہ اس پہ بھی ہے، یہ بجری ٹی سی بی کو بھی دیا، ایگزیبیشن کے جوڑے، یہ دیکھ سکتے ہیں سب یہ سافٹ فوڈ کھا رہے ہیں، ڈفیں بھی کھا رہی ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اور اندر ہمارے لو برڈ وغیرہ بھی بہت شوق سے کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اڑ گئے، سارے سافٹ فوڈ کے لیے اتر رہے ہیں، دیکھیں بہت پسند کرتے ہیں سافٹ فوڈ۔ ابھی ایک مرتبہ پھر آ جائیں گے یہ۔ صبح کی پہلی خوراک ان کی سافٹ فوڈ ہوتی ہے یہ۔ دیکھ سکتے ہیں آنا شروع ہو گئے۔ یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی سافٹ فوڈ سے متعلق، اور وہ جو ہم نے کٹر نیا لیا ہے اپنی بیگم کا لے کے آئے تھے، انشاءاللہ خود پرچیز کر لیں گے دوسرا۔ یہ ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ساجد سفیان برڈس، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔